vlog. Hi. Hi guys. So, ang the whole day nyo karon kay Orange. Si Sang Sang Kujilay Hi guys, so magputos na may gifts for office. Ayaw na ako, Ana. Bago ka. Say hi. Say hi, B. B. Say hi. Hi. Yeah, hi. Guys, welcome back to our vlog. Shut up. Kuya, di mo kuyog. Ako, pagkabit mo. Kuyog ba? Kasi mo kuyog ba? Kinsa, alay, kinsa. Ay, isang katuan dito. Say hi. 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 Singot naman ka, day. Masapot yun, oy. Wala. Wala. Ya, sedih yung maganda share din sila. Ay, mo katawa yan. Uy! Eh, magagawa na ko ah. Ako na dulo. Ulit na ako. Hi guys, New Year na. Hi. Maligo may. Pwede lidera. Ito may sa earth. Malaki. Emang ko ang. Hi. Masa ako DC ba? Kaluoy, ano niya, oy. Hi. Bago pa mata, klaro kay mata eh. Buwan lang, gagawin na pag-nitay tiger, pati yung Ano na mo? Ano na? Bungot mong kawi. ano na?
Nag-abot na to dito. Kaso na dito si Lunar. Mandiri. Abot na mi. Yung huli ka, tubig. Hello. Nakatubig. Hi. Pag hi. Hi. Hi lang. Hi. Hi. Uy, what the? Ay, di doon kang bantay ha. Sinilas, butang natin sinilas, butang sinilas. Kaya kami sa dagat kami ko, puli yan. Mau ni aswad na mo mag kuan pa ni. Ato na turo. Ato na turo. Ayaw na bagya butang nagda kay mga pagkaon. Dali na ti. Ano na butang? Uy, buoy daw na inyong sinilas. Ulat. Okay. Dali. Kaon sa umin. Day, mabasa ako cellphone, day. Okay. Dadosh! Isa. Ayun na tangtangin ha. Ayun na ba? Ayun na tangtangin ha. Butang pa doon ang sipunggot. Sumaligod na pa ito ko. Lagi. Buyag. Excited na. Excited na siya. Tay, pagdali diha, tay! Ikaw di ay si. What's up? Mukaon pa ko. Oy, gutom kayo. Ako pamahaw. Kami na lang. Kamatis. Silver lining. Lala. Let's go. Where's the sunscreen? Let's go. Let's go. More green screen. Green screen. Isa. Green screen. Ikaw dahil, kung mag-green screen ka, dito na lang. Basta. Green screen na lang dyan eh, mabasa ko dyan. Yeah. Green screen nga tinuo. Yeah, pag ko pa na nagkuhan ligaw. Mansam? Hi guys, nauwi na mi guys. Nauwi na. 지금 작업하는 거야? 수많은 이들 속 차지한 내 바로 빨주 노초 I'm a legend Thanos 아이 Shine. 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 Ah, dili mo tanaw. Yeah, it's raining. Hi guys, welcome back to our YouTube channel. So, bago pa ko na-upload and let's go celebrate our last birthday. Hello. Sa
Naka-video. Hi. Ikaw, say hi. 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 Ikaw. Hala. 1, 2, 3. Smile. Guys, Hi, guys. ako man, kabalo ko masayaw, guys. I always knew you were the best, the coolest girl I know. The prettiest and all the rest is star on my show. There's so many times I wish you'd be the one for me. I never knew you'd get like this, you what you do to me. You're who I'm thinking of. Thinking my heart is doesn't matter what, you always number one. My priceless possession, all in all me. I told you that I want you. That's you, that's you. You're my special little lady. The one that makes me crazy. Of all the girls that ever knew. It's you, my favorite, my favorite, my favorite, my favorite girl, my favorite girl. What's going on? Nauwi na sad sila. Giyon sa na akong buhok. What did you do? Oh my God! Hey! I just put conditioner on it. No! 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 Ito na ito naman may, di man may magdulan. Okay ra. Love you so much. Diba? Bisip ko nito. Uy! Ayun! Hindi lagi na ko i-flirt ko. Tayo rin! Ayun! Masilip! Ready go! Ayun! Kurt, masagit ka. Mabalik ka ni Kurt. At maganda siya magdagdag ka ni Kurt. Tukoy yun. Nasa tamo ka po yun, no? Hindi ka po yun akong car. Vlog ta? Let's go! Uy! Dili ka na vlog. Saan ni? Ay, vlog ni Ay! Vlog! Vlog ta? Tukoy yun nila. Masa man ang pisito na ni? Get ready with me kay mga tutam lakaw pa. Hi guys, welcome back to our YouTube channel. So, maglakaw dito natin. Hi babe. Yeah. So, hi guys, so bago kami na ready. Init kayo, guys, ay. Init kayo guys. Hi. Hi, init kayo, Eh, painit. guys. Yeah, yeah. Uy, what? Hello, guys. Yeah, magkuhan may discount yung lechon. Lechon na dyan na pa na niya guys. Lechon na gusto ng bataa. Like, lechon na dyan ang gusto ng bataa. Yeah. Ate, getag pa sa Danan. Matagal na kasi hindi ko na matuloy na ay ko na ako'y kuan guys. Aso
vlogger, Gia. Ito, Gia. Vlogger? Vlogger. Where we heading? Okay, so kuan sa montage. Ay, magpanood